আত্মারের কৃপা তোমার প্রতি দোয়া কর তুমি মোদের লাগি আত্মারের কৃপা তোমার প্রতি। মদিনাতুল আউলিয়া চট্টগ্রামে দাওয়াত ইসলামীর ৩ দিনব্যাপী আজিমুশান সুন্নতে ভরা ইজতিমায় খলিফায়ে আমির আহলে সুন্নাত মাওলানা হাজি উবাইদ রেজা আত্তারি মাদানী মাদ্দাদিল্লুহুল আলী জামিয়াতুল মদিনার দাওরাতুল হাদিস উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের দস্তারবন্দি করেন। इस 3 दिन के इज्तिमा में हाजिर हुए। कब यहाँ जामियातुल मदीना शुरू हुआ और आज तलबा की इंशाअल्लाहुल करीम दस्तार फजीलत होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह इन सबको भी आलिम बामल बनाए, इल्म का आलिम बनाए। सनत के तो आलिम हो गए, इल्म का आलिम हमें अल्लाह करीम बनाए। हे खलीफा आमीर अहले सुन्नत, हे खलीफा आमीर अहले सुन्नत। সদা থাকো তুমি সালামত তোমার প্রতি হোক